الله أكبر 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 كلما هل هلال وأبدر الله أكبر كلما صام صائم وأفطر الله أكبر كلما تراكم سحاب وأمطر وكلما نبت نبات وأزهر وكلما أورق عود وأثمر وكلما أطمع القانع المؤتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله للعباد طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تخسر وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر وتابع بين الأوقات لكي تشيد بأنواع العبادة وتعمر فما مضى شهر الصيام إلا وأنقبه بأشهر الحج إلى بيته العتيق المطهر أحمده سبحانه وهو المستحق لأن يحمد ويشكر وأشكره على نعم لا تعد ولا تحصر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي ما طلعت الشمس على أجمل منه وجه ولا أنور وأعطاه سيادة بني آدم الأسود والأحمر نبي رجفت هيبته قلوب الجبابرة حتى عمر أمره فخافه ملك بني الأصفر نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر الله أكبر أما بعد فيا عباد الله تأمل بفكرك وتبصر واستمع ما يتلى عليك من المواعظ وتدبر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وتخسر إلى كم بمسلمة الأيام تغدر كيف بك بحين يهال عليك التراب وتقبر كيف إذا أوتيت كتابك بالجانب الأيسر كيف بك إذا كان سجن النار الحاكم والجبار والربانية تنتظر بما فيك تؤمر الله أكبر فانظر رحمك الله في عاقبة أمرك وتفكر والتعيذ فالسعيد من اتعظ من المواعظ وانزجر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون فقد جاءكم من الأنباء ما فيه مزدجر واعلموا أن هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه يوم سماه الله يوم الجوائز وجعله لحصاد فجر ما يزرع في رمضان من الخير فأوصيكم عباد الله بالتقوى فالتقوى بضاعة المؤمن التي لا تخسر ومن أعظمها المحافظة على واجبات الإسلام ومنها زكاة الفطر وهي عند إمام الشافعي واجبة على كل خير أو بعض مالك قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه فاضلة من ملبس ومسكن يخرجها عن نفسه ومن كل مسلم درس وهو نفقته على الأشهر وعلى وقتها غروب الشمس آخر يوم من رمضان ويجوز تقديم من أول الشهر إذا أراده الإنسان والمندوب إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد الأفخر وأتبع رمضان بالخامسة من شوال فطوبى لمن عمل بالسنة وما قصر ورد بالخبر عن النبي الصادق الأبر صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم عيد الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض في كل بلد فيقفوا على الأفواه والسكك ينادون بصوت يسمعه جميع من خلق الله إلا الجن والإنس يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يؤتي الجزيل ويغفر الذنب العظيم فإذا برزوا إلى مصلاهم قال الله عز وجل يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله فيقولون إلهنا وسيدنا أن توفيه أجره فيقول أشهدكم إني قد جعلت
جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي ويقول سلوني فوعزتي وجلالي لا تسألوني يوما شيئا في جمعكم هذا لآخرتكم إلا أعطيتكموه ولا لدنياكم إلا نظرت لكم انصرفوا مغفورا لكم قد أرضيتموني رضيت ورضيت عنكم أعاد الله علي وعليكم من بركة هذا العين السعيد وأمنني وإياكم بمصابة يوم الوعيد والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Para jamaah salat Idul Fitri setajah saya sami muljah alhamdulillah biidznillah wa bi'aunihi tergulih sareng panjenengan setajah ke atas pertolongan dan idznipun Allah azza wa jalla ampun lestari menyelesaikan kewajiban puasa selama 1 bulan. Moga-moga setajah diterima ben Allah taala kita ngaule ampunan Allah, maghfirah dari Allah taala bersetajah ikun min azabihi bebas dibebaskan dari siksaan Allah taala ikun min azabinar ben lestareh dari ibadah apa sesebulan mantar termasuk kedebu la'allakum tattaqun mantar dadi orang setakwa dekah Allah azza wa jalla. Para jamaah sesami muljah buana apa sah sahabi sebulan nikai pagi dari akhir semakin ke setahun sudah tengah iki wani kesajian saya lamun di lempasah nika khusyuk tarawih khusyuk setajana insyaallah dari hari semakin setelah sajian khusyuk sajian saya sajian istiqomah sajian tertib ibadah hendak Allah nikah tetengar orang se ontong husnul khotimah mantar setajah jadi orang se husnul khotimah sareng Allah taala bentai pamateh kecuba mateh iba iman ben Islam amin ya rabbal alamin. Para jamaah sesami muljah telasan makin nikah sangat berbeda sareng kapranah ben biasana sabitek 3 tahun kula paudi bi Allah taala ning alam dunya umur sabitek 3 kun ari makin nikah mengalami hari raya yang sangat berbeda. Menapa letak perbedaannya? Secara resmi Majelis Ulama Indonesia, pengurus besar Nahdlatul Ulama, juga Muhammadiyah, juga dari pemerintah nganjurake sedaja supaya as-salat telasan bedeneng epok compok bi sebab aneh dan ajaib. Sementara mulai minah pengeras suara dinyaringkan supaya apol kompol nih masjid bedana pemakin nikah benikun Indonesia termasuk Masjidil Aqsa Palestina teh kendangi salat Id bedana apa Masjidil Haram usada masjid satunya bedeka baik asa makin teh bejangi telasan Madinatul Munawwarah yastana Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam teh bejangi makin bedana apa ternyata makin nikah Allah Ta'ala nuronaki belai nuronaki wabah yang mana wabah virus corona senyamai COVID-19 virus ini kesiaga bayi Allah Ta'ala anapa maafas everin virus beda 2 nomor setong esena bumi nikah aise kesombongan merajalela beda se sombong ngampuaki dunia serah Cina ben Amerika janjena ada sebaling kaya saja kecuali negeri Cina Arab Abbas serah se sombong boleh Amerika negara-negara sebisa agambai bom nuklir sombong gagap seakan-akan dunia berdiri di cengkeramannya. Ini kesombongan merajalela bade se sombong ngambuaki ilmu nah olana se pon putak kagapi ada se tahu to ka Allah apa can ilmu bade se ngambuaki kekuasaan nah siapa se la nyalan kakko can Donald Trump siapa situ ya
Ini kesombongan luar biasa merajalela di muka bumi. Nomor 2, kemaksiatan. Maksiat pun masya Allah, orang azina jeng manceng nih banyak orang makin tak yang kemaluh. Bu mabuk ente yang kemaluh. Narkoba benih kun ekota sampai kasih. Bayangkan bulan Ramadan ke belum kintal sebitu kilo para seton saya tangkap neng Jakarta datang kaki dari Malaysia dan dari Yaman narkoba belum 1 ton narkoba ini kecokop aku makelenger yang 200 juta luar biasa makin kalau tading pelang serah kiai-kiai ulama menyarankan menyampaikan esena kitab Quran dek ke masyarakat kun ikebele-gele abele jak mau narkoba ni kelarang na Allah kun ikele-gele sedaja pada pak jak mau azina larang na Allah ikele-gele Kanjeng Nabi pas adamu idza zaharatil ma'asi fi ummati tila kemaksiatan jadi yang merajalela ning tang umat Allah Ta'ala bakal madatang seksa iqab min indihi berdasiatanya ke Rasulullah nyamana Umma Salamah ama fihim nasun solihun ya Rasulullah pola subung pinter kiai guru langker si atua bala iya beda tapi tinggal kadung matoron Allah Ta'ala dek ka azab dek ka iqab arya ipukul rata capok ka kapi tak sekiai tak sepinter capok bekal capok tapi menenteng jadi para jamaah dari sahabat ke sahabat negara China ni kembali setong provinsinya mana provinsi Wuhan asa umat dan nikah manusia tak mengenal halal haram karena ajaran PKI anti Allah anti pangeran sebereng seekakan cek ekakan kata ekakan, berburu ekakan, polar ekakan sampai binatang-binatang buas ekstrim lainnya diperjualbelikan kebayi sate ekakan jak saja neng Indonesia neng itu mohon neng Sulawesi Utara nikah pas Allah Ta'ala naronaki wabahnya mana wabah corona COVID-19 kini ke penolar dari berburu ke manusia nikah saya sampai semakin kita bagi vaksinnya vaksin nikah obat saya bisa menghilangkan wabah nikah saya bisa virus nikah saya bisa membunuh negara-negara memeras otak tapi tak nampak sampai semakin tuti salam dunia 212 negara saya makin capok coba kun bisa mengurangi penularan epon dekah masyarakat kalau bencana de remah biasa aki tanang abeco ngangkui sabun kalau ben aing semangalir pakon ngangkui pong topong colok ngangkui burungso enggak sapeh se ngerek nang gedeun kekepi sobung reng ratin neng genteng lipen tak baju kenapa karena dia temoro bener orang makin kekepi begitu siapa sesombong makin sesombong ngampu ratina ada tidak seratin sesombong ngampu ilmona pelengan kekepi profesor ketika saya ngampu dokter banyak saya mati saya ngampu kekuasaan nah presiden salam tunya pelengan kekepi mau ngabeseki Jokowi koros benih apa pelengan negara hampir bangkrut makin negara Indonesia tangga nambah luar biasa bangkrut tak sempat membangun baka amma besenah itu ke tetangga ke masyarakat Namato sebu sebulan sabi 3 bulan nyaman bantuan sosial langsung seroga beli beras walan taat dia lakoh aneh ben ajaib tinggal tu saya namatos beli mercon kekepi pahalan ni kekepi ni kita tak mau mengerti Jokowi negeri pelengan presiden salam tunyah pelengan kecuali negara kaya enggak Arab Saudi kaya rakyat teh bagi lakoh tapi hotel lebih 2000 hotel bintang 5 charter kepi negara berjeri kerja keluaran ngahkan sepuasah
tak usah sampai corona dia tak ada, tenang di Mekah kepi kun kariran sehari dan kepi di hotel sewa haji di negara, tapi Arab Saudi para bangkrut lagi ya. Arapah devisa negaranya terkuras untuk membayar menalangi orang-orang yang capok corona kepi rakyat kepi, termasuk penyebaran corona si paling masif, si paling merajalela di Mekah, di Masjidil Haram. Nika tekah teki ya napa hajian dia dengan nika tolos na benten sampai makin ki tak buka ben pemerintah Saudi ki mon baringi selamat tolos mon punten tolos tak prei setahun nika kebeda semakin jadi karena merajalelanya kesombongan, karena merajalelanya kemaksiatan pas ibadorun ben Allah Ta'ala wabah saya tak bisa dipecahkan dan diselesaikan oleh siapapun manusia di dunia. Saya rasa kebaik virus ni kan Allah Subhanahu wa Ta'ala setaja makhluk seibadi bumi selain Allah ni kan makhluknya mana saya kebaik ni ke khalik awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ardi biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah Allah sebagai pencipta kilaras Allah Ta'ala seperti al-khallaq ni ke isim fa'il khaliqun khaliqani khallaqun artinya zat sesangat abadi siah virus ni ke Allah Ta'ala virus ni ke kini 1/100 lebih kecil dari debu. Abu kini dengar kali 100 kali lebih kini dari abu. Tapi odi dalam sehari ni ke telur sampai 1000. Si serang kada paru-paru nyerupuk ni paru-paru ni kan. Kini ke virusnya mana? Anehnya virus ni ke tak bisa dibunuh dengan obat. Nika seakan-akan Gusti Allah nika ada ambuh nuklir ya. Tembak jadilah. Nika guna ide terkiban Allah Ta'ala sekecil virus pelengan satunya. Sendi nuklir tak bisa tembak lagi. Sendi pasal dolar tak bisa guna lagi. Osang gagapi kunika belum tongoh saya berdatang, belum kotoh saya berdatang. Bayangkan hibur beleng berdatang ban Allah. Mon iza mana Gusti Nabi waktu lahir manok saya berdatang. Makin yang lebih kecil lagi. Mana Amerika? Mana China, mana Perancis, mana Inggris, mana negara the big five yang 5 itu nuklirnya mana, tembak sudah virus itu angkat tangan, tembak apa jadi yang tak betul pelengan kekepi. Itulah keadaan fakta yang tidak bisa diingkari di zaman makin dermajarana atuh ke Allah tak ada jalan lain kaca doa ajo onda ke Allah Ta'ala sama termuka. Kau lebih panjenengan dengan selamat dengan Allah Ta'ala saja dihindarkan dari wabah mereka. Kalaupun toh kau boleh capok ban panjenengan kalau ban ikhtiar pun maksimal nika menurut pamakin ni kitab syahid mati nama syahid tapi ki termati syahid selain dalam bentuk yang lain terima selamat dari virus corona menika. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah saja virus nika dampaknya pengaruh akibat benihun satu faktor tapi berdampak sistemik ni ke alat-alat keaman pendidikan senapa juta anak makin nganggur tak bisa sekolah tak bisa ngaji ni ka pon 2 bulan berai belum tentu iba masuk ni ke tengah dia sebab sekali iba masuk capok setong nolar sesekolahan pelengan gagapi. Bayangkan mau sampai dengan negara Amerika Latin, sampai dengan Itali, rumah sakit tak kebuat, dokter tak mau pakat, perawat tak mau pakat sebedah, seke tak kelatin paten orang lebih kan 1000 ni bengkel lorong, teker bucok, naudzubillah serta sampai ada bagai itu. Nyon semua paten orang luar biasa karena ketidakmampuan tenaga dan fasilitas penularan yang begitu masif luar biasa. Kula selesai Indonesia makin peningkatannya luar biasa. Kan kemis ki burun ni sampai 20,000 pun saya capok. Jember pun segemi orang saya capok. Ajung beli saya capok. Kalisat masuk daerah merah. Tore nyoon ke Allah Ta'ala. Mon sampai dekat lockdown payah keberadaan dia. Akan timbul luar biasa
Ini ke pendidikan. Saya nomor 2 ekonomi. Hancur ekonomi. Saya biasa ngojek tak bisa. Saya jadi tukang. Sebelum saya lakukan demikian proyek-proyek pun ambu kapi. Pak Jokowi pemerintah aki proyek Pak ambu kapi. Kebeli obat baik, kebeli masker. Biaya pembangunan pambu kepi akibat dah tokang tak lakoh, penajin tak lakoh, terang bedi tak baju. Kopi pambu kepi, pengajian tak jalan, reha parlo tak oleh, sebarang tak oleh. Sebab saya seru Haji Yusuf, nah apa nak tenda tak baju, pada apa nak boleh, nah apa nak sebarang tak baju. Seni kekian pasar dibatasi sepeh. Laku na 10 hari seminggu pasar Galisat tutup, Jember tutup, seluruh kabupaten Jember pasar tak ada muka. Susah ni ke setan di simpanan puja, setan di simpanan ranteh, abelanja ke kamar ni ke selama seminggu ni ke. Ni ke menyangkut masalah ekonomi, hancur masalah ekonomi. Kati mana apa dagang kilo, kati mana apa dagang bakso, kati mana apa dagang sebenarnya nimpel ni sekolahan SD 2 bulan pun tak naning. Ni ke luar biasa ni ke. Jika pun tak ada daya beli menurun, produksi pertanian pun juga dihargai tak layak. Ini model ke akhir. Timbul sini kan lesu, petaninya lesu, pasarnya lesu, tenaga kerja lesu. Akibat apa? Muncul kerawanan-kerawanan sosial yang lain. Saya kuat iman, kuat nahan. Saya tak kuat iman, ngicok. Saya tak kuat iman, arampok. Saya tak kuat iman, penjarahan di mana-mana. Saya tak kuat iman ajual martabat dirinya. Anapa? Nyenok kemana-mana. Ini ke dampak sistemiknya mana? Ini ke di bidang ekonomi, di bidang sosial. Mesti nak lebih banyak dengan silaturahim makin tak oleh. Mudik dari Jakarta, dari daerah-daerah merah tak oleh. Kenapa? Karena dipercaya, diduga ini virus-virus anyar. Keseorang datang dari Jakarta, mulai ke Legawero, nolat ke Nyainah, ke Embanah, ke Matuanah, nolar atau buk kepi. Ini yang ditakuti sehingga harus lockdown, harus diisolasi 14 hari. 14 hari simpan burung tak telas. Iokap naik Jember. Senikah begitu seterusnya. Terhancur kebadan nikah. Orang kerong ke kapi semulia. Terus asung ke makamat tuah, tereng tuah keteritan tak bisa makan. Cukup libat daring, cukup libat sos. Selamat Hari Raya, video callan punan. Senapa arteh teknologi tidak bisa menjawab kerinduan di dalam hati. Masa orang kerong guna tambahan lagu teknologi video call. Saya lakai berdiri Malaysia, saya bini berdiri Jember, video callan. Tak aja ting kolek, mari kerong, tak mari kerong. Tak mari kerong. Saya buka lihat video call, tak bisa sampai keluar mandi dan ini kan. Tak bisa, tak bisa mari kerong. Itulah ujian berat. Belum lagi faktor yang lain, kerawanan-kerawanan di bidang pemerintahan, dibenturkan satu dengan yang lain dari peselamat. Ini ujian berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini tidak ada upaya lain kecuali doa dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergereng patuh, tunduk, taat. Kula makin ngakui masker nikah anak pamale tero ban satre. Cengojan ge megagado ada aku ke corona. Mawas tahuan ke corona ban Allah Ta'ala. Cek serikah ni kebagian dari ikhtiar pada ban macan du tunjuk duaan. Santri macan ketika ngocak ber ngapa tahu kok macan. Mak lebih takut ke macan ban Allah Ta'ala. Santri sobong edal pedal ban macan. Pon beda orang lapar, beda nasi, ngocak Allah atau sangatkan. Mati kota aku nasi, tidak lapar kenyang abacaan Allah. Beni sini ke beni cara orang odi ni tetap harus ikhtiar, ikuti petunjuk. Kata si ahli serongkui masker ya pakai. Jangan si ahli pokok cuci tangan karena menumpuknya di tangan penularan ya pakai itu. Jangan si ahli jaga jarak 1 meter ya ikuti. Makin buang sikap kesombongan dan keangkuhan. Tirulah orang-orang cerdas, orang-orang pintar patuh kepada aturan. Jangan niru orang hutan, orang primitif sedang ngerti apa guru. Cuma ngocak, jagun corona, di marah corona itu apa kabun kau itu? Sih kita tahu kenapa ni burung tak pedeng kan ini? Burung tak pedeng, dari mana pedeng? Foto orang singojan sini ke kebun binatang, macan lapar ke kapi pakai.
ning kebun binatang. Marah ngucap marah mata guan ke macan ben Allah taala bukalah bagi lagi. Masal buka dia jadi ben macan. Itu orang empat kurang empat. Jadi sing hujan seni ke mata guan ke gurun ben Allah taala ke kebun binatang lapar kapi macan makin. Kebele mata guan ke macan ben Allah gua. Bukan begitu caranya orang ikhtiar nikah ngasteteh usaha pakon sareng Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kita bertawakal pasrah dekah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi